बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में चंद नई स्टोरीज़ जो हैं तारिक लब्बैक के हवाले से कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ और न्यूज़ आई हैं। इंशाल्लाह वो आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक के अज़ीम क़ायद मेरी मुराद अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब जो रुकन शूरा हैं, उनके बेटे की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। ये बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ एक और शख्सियत है जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। मेरी मुराद अल्लामा यूसुफ रिजवी साहब अल मारूफ टोके वाली सरकार जो है, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इसी के साथ मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में एक और न्यूज़ आपके सामने शेयर करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि तारिक लब्बैक के वकला विंग जो है मेरी मुराद कराची के अंदर चंद दिन कबल जो है एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर जो है वो कराची के वकला भाई जो है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एक करारदाद पेश की। उसमें अहमद कादरी साहब जो नायब सदर हैं कराची विंग के, उन्होंने खूबसूरत तौर पर जो है वो मुतालबा पेश किया हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, कि वो जनाब फिलफौर जो है वो रिजवी बरदरान को रिहा करे और जहाँ पर भी हैं, और अदालतों से उन्होंने गुजारिश की कि खसूसी तौर पर जो है वो उनका केस जो है उनको अदालतों के अंदर पेश किया जाए और केस जो है उनका चलाया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए। वो इंशाल्लाह वीडियो क्लिप भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसी के साथ इसी के साथ गुजरात से एक अफसोसनाक खबर जो है वो पीर काजी महमूद अवान साहब जो है उनके इलाके से भी आपके सामने शामिल करेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियोस जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। मोहतरम सामीन, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन साहब ख़तीबुल इस्लाम साहब जो है, उनके बेटे की जो ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हो चुकी है। आपको पता है कि उनको जब गिरफ़्तार किया गया था धरने के अंदर उनके बेटे भी थे, तो उनका वो बेटा जो था वो उसकी ज़मानत जो है कल मंजूर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसकी रिहाई जो है वो गालिबन जो है वो हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है तारिक लब्बैक के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि तो कितना जुल्म और सफाकियत का मुज़ाहरा किया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे को जो है वो रिहा कर दिया गया। इसी के साथ मोहतरम सामीन, अल्लामा यूसुफ रिजवी साहब टोके वाली सरकार जो है उनके हवाले से भी ये खबर चल रही है कि उनको भी ज़मानत का जनाब वाला बेल जो है वो मिल चुकी है। चंद दिनों तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको भी रिहाई जो है वो नसीब हो जाएगी। इसी के साथ मोहतरम सामीन, अगली एक स्टोरी जो है वो आपके सामने शामिल करूँगा आज की वीडियो में कि हसनैन डोगर साहब जो है उनके बारे में सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी सारी पोस्टें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि जनाब वापस आ जाएं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने तारिक लब्बैक के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने का एक बेड़ा उठाया था, शायद इससे उन्होंने किसी भी तरीके से किसी साजिश के जनाब वाला वजह से उन्होंने इस चीज़ से दस्तबरदारी कर लिया और सुनने में आया कि वो अटक किसी फैक्ट्री के अंदर मजदूरी करने चले गए। तो ये एक अफसोसनाक खबर है तारिक लब्बैक के वर्कर्स के लिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते थे और तारिक लब्बैक का काफ़ी दिफा करते थे। अब वल्लाहु आलम क्या हुआ उनके साथ, फ़िलहाल अभी तक कोई हकीकत जो है वो मीडिया पर सामने नहीं आई। इसी के साथ मोहतरम सामीन, आपको लेकर चलेंगे कराची के अंदर के, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बैक के वकला विंग जो है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एक मुतालबा जो है रिजवी बरदरान की रिहाई का और उनकी वापसी का और उनके केस के हवाले से जो समात थी वो उसका मुतालबा उन्होंने किया है। ये वीडियो मैं मुख्तसर सी आपके सामने चलाना चाहूँगा, जिसमें बेहतरीन किस्म के दलाइल अहमद कादरी साहब हैं जो कि नायब सदर हैं कराची लॉ विंग के, लब्बैक विंग के। तो उन्होंने बेहतरीन तरीके के साथ जो है मुतालबात किए हैं और हुकूमत वक्त को उन्होंने खूबसूरत तरीके के साथ जो है वो आईना दिखाया और कहा है जी आप ये जुल्म बंद करें और फ़ौरन जुल्म बंद करें। तो मुल्क के अंदर फिर आप ये ना कहिएगा कि आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं और एहतजाज करते हैं, तो आप ये मौक़े और हालात ही पैदा ना करें ताकि कोई बंदा शहरी जो है वो आम तौर पर इस तरह सामने निकल कर आए। ये गुफ्तगू उनकी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आप ये 1-2 मिनट का उनका वीडियो क्लिप लाजमी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीडियो क्लिप है अहमद कादरी साहब का। आप ये देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुत्फ आएगा। इस पटिशन को उस बेंच में भेजा जाए जो बेंच इस सुनने की हैसियत रखता हो, उसके बाद जज के बाद इतना जिगरा हो कि वो साद हुसैन रिजवी की हेबियस कॉर्पस की पटिशन को सुन सके। 8 महीने गुजर गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस हुसैन रिजवी आज तक लापता हैं। किसकी तहवील में है, किसके पास हैं, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वहां पर उस टाइम फोर्सेस मौजूद थी
اور فورسز ویڈیوز میں موجود ہے کہ ٹرک تک پہنچائی تھی. اس کے بعد سے ان کو غائب کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ یزیدی دور میں جس طرح ہوتا تھا کہ 6 مہینے کی بچی کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں کہ ماں باپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ آپ اس دھرنے کو ختم کریں, اس پیسفل پروٹیسٹ کو ختم کریں. سید زادیوں کو, خواتین کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو. اور قانون میں یہ کہا موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی وائلیشن کرتا ہے, کوئی قانون توڑتا ہے, حتیٰ کہ قتل بھی کرتا ہے, تو اس کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے, ان کے معاش کو تباہ کر دیا جائے. تحریک لبیک پاکستان کی تمام ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود آج پھر ہم قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس حسین رضوی کی بازیابی کے لیے ایک ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کی جاتی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے. اس کی پہلی سماعت 2 فروری 2026 کو رکھی جاتی ہے جسٹس فاروق حیدر کے پاس, جو کہ سماعت سے انکار کر دیتے ہیں. بھائی جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کیس آیا, آپ کیس سنو, اور آپ سب وکیل ہیں. ہیبیس کارپس کی پٹیشن جو ہوتی ہے وہ ارجنٹ بیسس پہ سنی جاتی ہے کہ بھائی بندے کی زندگی کو خطرہ ہے. آج 8 مہینے ہو گئے اس پٹیشن کو جج کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. کون سا پریشر ہے؟ کون آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ آپ اس کیس کو سنو نہیں؟ اس کے بعد ایجنسی کی اپلیکیشنیں فائل کی جاتی ہیں اور 3 جون 2026 کو یہ کیس جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس لگ جاتا ہے کاز لسٹ میں. جب نمبر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو رونگلی فکس ہو گیا. بھائی رونگلی فکس ہو گیا, یہ کس کا کام تھا؟ رجسٹرار کا کام تھا, یہ جسٹس صاحب کا کام تھا کہ پراپر جو ہے وہ بینچ تشکیل دیں. رونگلی کیسے فکس ہو گیا؟ 8 مہینے سے 30 لاکھ ووٹ لینے والی تحریک کا سربراہ لاپتہ ہے اور عدلیہ کہہ رہی ہے کہ وہ رونگلی فکس ہو گیا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قانون کو فالو کریں, آئین کو فالو کریں اور ہم جو ہے وہ روڈوں میں پروٹیسٹ نہ کریں. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کے تحت کوٹوں میں آتے تو آپ لوگ ہماری پٹیشنیں نہیں سنتے. اس پٹیشن کو اس بیچ میں بھیجا جائے جو بیچ اس سننے کی حیثیت رکھتا ہو. اس کے بعد جج کے بعد جی معزز سامعین, آپ نے یہ دیکھی ہے ویڈیو کلپ, انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ کتنے بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس حسین رضوی صاحب, اس کے علاوہ مسجد رحمت اللہ علیہ کی بندش کے خلاف آواز اٹھائی, اور اس کے علاوہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اراکین شورا ہیں یا اس کے علاوہ کارکنان ہیں, ان کی رہائی کے لیے بھرپور قسم کی آواز اٹھائی. اللہ ان بھائی کو جذبہ جو ہے وہ مزید عطا فرمائے, ان کے جذبات کو سلامت رکھے, اور اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرمائے. ہم سب کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, اللہ کریم ان کو مزید برکات سے نوازے. محترم سامعین, اسی کے ساتھ پیر محمود آوان صاحب جو ہے گجرات والے, ان کے علاقے سے ایک افسوسناک خبر شامل کریں گے کہ وہاں پر آپ دیکھیں تو جو ان کا بچیوں کا مدرسہ تھا اس کے لیے انہوں نے ایک پردے کا اہتمام کیا تھا, ایک پل سا بنایا تھا, لیکن وہ پیرا فورس جو ہے, پیرا میڈیکل فورس یا اس طرح جو آج کل پنجاب کے اندر چل رہی ہے, انہوں نے وہاں پر بلڈوزر لگا کر وہ سارے معاملات جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں اور وہاں پر وہ پردہ جو ہے اس کو بھی گرا دیا ہے, اور یہ بڑا ایک دل خراش سا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ہم اس کی بھی بھرپور قسم کی مذمت کرتے ہیں. اسی کے ساتھ محترم سامعین, آپ کو لے کر چلیں گے غزہ کی جناب والا پٹی پر کہ جہاں پر تحریک لبیک نے بڑا خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں اس بھوک اور مشکل حالات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو تحریک لبیک الحمدللہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دست و بازو بن کے کھڑی ہے. یہ مناظر میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جہاں گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں ٹھنڈے بہترین پانی کا ایک ٹینکر جو ہے وہ آ رہا ہے, اور آ کر لبیک والے جو ہیں پانی کی سبیل جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور پانی جو ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا. اب وہ لوگ جو کہتے تھے جی ہم نے تحریک لبیک کو ختم کر دیا, مٹا دیا, ان لوگوں کے لیے یہ جناب والا ایک ان کی موجودگی کا
बेहतरीन मुँह बोलता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाई और वो अपने मिशन से, अपने काज से पीछे नहीं हटे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसके साथ आखिरी स्टोरी आपके सामने शेयर करेंगे कि कराची में कुछ दिन कबल हमने भी लास्ट टाइम अपनी वीडियो पे एक पोस्ट लगाई थी ज़ुएब अशरफी साहब कराची के जो नाथान हैं उनके हवाले से, जो पेप्सी का एक दिलखराश वाक़या उनके साथ हुआ था। इस हवाले से मोहतरम सामीन आपको बताएंगे कि ज़ुएब अशरफी साहब जो है उन्होंने और उनके साथ जो दूसरी तरफ फ़रीक़ मुखालिफ थे उनकी आपस में सुलह हो गई है और दोनों ने एक दूसरे को जनाब वाला मुआफ़ कर दिया है। और जो भी मामलात थे वो मुफ्ती आबद मुबारक साहब जो कराची के एक बहुत बड़े आलिम हैं उनकी काविश के ज़रिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गए, मामलात हल हो गए। तो मैं इसको भी खुश आइन समझता हूँ। आपको भी चाहिए कि इसके बाद उनके हवाले से कोई नाज़ेबा पोस्ट या इस तरह कोई नहीं लगानी चाहिए। ज़ाहिर है सुन्नी है तो सुन्नियों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और दोनों को जनाब वाला अल्लाह ताला इस इफ़ाम व तफ़हीम पर और राज़ीनामे पर भी अजर नसीब फरमाए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी मोहतरम सामीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।